الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون. وأجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب. وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما زال يعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. لما جميع لدينا منكرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون.
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجول القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توسة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون لا ننسى شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فمن نعمره نكره في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما
رسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. فأتينا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ولا اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم بخير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب بقدم الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باران ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عكيل الأطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر الأطاس وإخوانه ثم إلى روح العكيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن الأطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن الأطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن الأطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين.
ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغني درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فاتحة بالقبول وتمام كل سؤال مقبول وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق زيد ولد عدنان وعلى كل صالحا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستعلمك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومنك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهر وباطنا في عبد وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. قدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام ولاتباع خير الأنعام محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا أبواب رحمتك وتجعلنا من أهل شفاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. صل يا ربي على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وآله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang saya muliakan
para tuan guru, para habaib, wabil khusus Bapak Kiai Haji Muhammad Zulqaim dan guru kita, Guru Ahmad Bushairi, dan juga ketua daripada Masjid Majelis Hamimul Mustafa Bapak Haji Muhajirin, beserta tokoh masyarakat, orang tua kita yang ada di hadapan kita, yang mungkin saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada hadirin semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah mempunyai rencana-rencana untuk kehidupan kita, di mana tidak mungkin tidak ada rencana yang besar ketika Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Tanpa kita sadari, Rabbul Alamin, Sang Pencipta dunia jagat raya ini mau mengenalkan dirinya kepada kita yang hamba, yang hina seperti kita ini. Dia Sang Raja, Dia Sang Pencipta segala-galanya. Raja-raja dunia ini saja tidak mau ketemu sama kita, tidak mau kenalkan dirinya sama kita. Tapi Allah membuka pintu terus sama kita. Setiap malam Jumat, bahkan setiap hari, setiap saat dibukakan jalan ini. Tidak mungkin Allah tidak punya rencana. Ada rencana apa ini? Dari banyaknya manusia, kita dipilih malam ini duduk di majelis tempat seperti ini. Mau bergerak, tidak digerakkan langkah kita ke majelis ini, digerakkan kaki kita untuk kenal sama Allah. Jadi ada satu masalah yang besar yang tidak dimau oleh syaitan. Syaitan tidak mau benar. Dia tidak mau benar kita ini kenal sama Allah. Tidak mau, takut benar. Masalah ini yang paling dia pusingkan terus. Itulah Habib sering ingatkan, bahwasanya ada satu masalah yang tidak diinginkan syaitan, yaitu dia tidak mau engkau kenal sama Allah. Dia sudah tahu orang yang kenal sama Allah ini pasti senang ya. Orang yang kenal sama Allah pasti selamat. Apapun yang tertimpa pada dirinya, semuanya itu adalah derajat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kenal sama Allah, tidak ada sesuatu yang menyentuh pada dirinya kecuali kebahagiaan dan keselamatan. Kita tak mau benar, kita tahu ini masalah, tahu kita kenal sama Allah ini. Itulah baru kita mau kenal, dibuat opini-opini. Kita ribut sama istri lah, ribut sama anak lah, ribut. Sampai kita lupa sama Allah. Ya Allah, lupa memikirkan bahwasanya ini adalah sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber kebahagiaan. Dengan apa? Kalau sudah engkau kenal sama Allah. Orang yang kenal sama Allah pasti pengen dekat sama Allah. Tak mau pengen dekat yang lain. Sudah nikmat, nyaman. Maha sabar, maha penyayang, maha pengasih, maha pemaaf, maha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah jangan sampai kita tertipu oleh dunia ini. Karena sumber kebahagiaan kita dan kehidupan kita di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syaitan pengen kita lalai, pengen kita jauh, pengen dibuatnya supaya kita ini tidak kenal dan tidak mau dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Nah, sahibul kitab Habib Zain bin Ibrahim bin Sabit menyambung perkataannya. Beliau radhiyallahu anhu berkata, qalu inna nasaih jama'at ma fil ihya kullih. Sesungguhnya kitab Nasaih Diniyah yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad
Habib Abdullah bin Al-Haddad seorang yang kenal sudah sama Allah. Orang kalau sudah kenal ini, ya Allah, bagaimana ya? Sudah bahagia sudah. Kalau sudah pian kenal sama Allah, bagaimana dikatakan orang itu kenal sama Allah? Dia tidak melihat matahari kecuali dia tahu yang menciptakan matahari ini Allah dan yang punyanya Allah. Dia melihat langit, oh yang menciptakan langit ini Allah dan yang punyanya Allah. Apalagi yang dia lihat? Tangannya. Kita lihat tangan kita ini, oh yang menciptakan tanganku ini Allah dan yang punyanya juga Allah. Menghisap nafas, kita merasakan, oh nafas yang kuhisap ini yang menciptakannya Allah dan yang punyanya juga Allah. Semuanya yang menciptakan Allah, yang punyanya Allah. Dia lihat apapun, bumi yang dia injak ini, bumi yang kutinjak, yang menciptakannya Allah, yang punyanya Allah. Allah, 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 pengaruhnya semua ke Allah. Tidak ada satu ruang pun, tidak ada satu tempat pun kecuali Allah lah. Allah lah. Qulillah tsumma dharhum fi haudihim yal'abun. Katakan Allah dan biarkan orang yang mau main. Tinggalkan mereka. Kalian melihat Allah. Kalian melihat Allah, melihat satu keindahan yang tidak ada melebihi itu. Dari kecil kita lahir nanya sama orang tua kita, siapa yang punya tempat ini, Mak? Langit ini. Siapa yang punya? Allah, Mak. Tapi kita belum bersentuhan dengan Sang Pencipta ini. Dari kecil kita lihat langitnya. Dari kecil kita lihat mataharinya. Kita tanya, siapa yang punya matahari sebesar ini? Allah. Semua Allah. Bagaimana kita bisa lupa sama Allah? Ya Allah. Ini sisa umur kita harus kita memandang itu. Apa yang mau kita lihat? Masuk surga pengen melihat bidadari. Bidadari ini ciptaan Allah. Istri kita nanti bakal lebih cantik dari bidadari. Siapa yang mau kita cari? Mau ketemu apa? Mau ngelihat istana. Istana yang ciptakannya Allah. Siapa yang mau kita ketemui? Kita mau ketemu sama Nabi Muhammad di sana. Kita mau ketemu sama Allah. Bagaimana kita sudah dari lahir kita lihat kebesaran Allah terus. Allah yang punya ini Allah. Kalau orang kenal sama Allah ini, dia ngelihat kemana-mana ngelihat Allah terus. Langit, bumi, semuanya Allah, Allah, Allah. Tidak pernah lupa sama Allah. Orang yang lupa sama Allah ini adalah orang yang Allah firmankan, istauhada alaihimu syaitan fa'ansahum zikrullah. Dirinya dikuasai syaitan. Akhirnya lupa sama Allah, tak sadar. Hidup di dunia tak sadar, dengan hayalan terus. Ulaika hizbus syaitan. Mereka itu golongannya syaitan, Allah bilang. Ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Sesungguhnya golongan syaitan lah yang rugi hidup mereka. Mudah-mudahan kita jangan sampai rugi, beruntung kita. Beruntung hidup. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini mendapatkan keuntungan. Seorang yang dekat, bukan cuma kenal, dekat dia sama Allah. Hatinya terus ingat sama Allah, walaupun orangnya buta. Nah kemarin kita sudah dengarkan bagaimana keberkahan bukunya Imam Nawawi. Seorang yang dekat sama Allah. Karena dia dekat sama Allah, bukunya pun bawa barokah. Nah termasuk buku-buku yang berkah, yang mengundang rahmat, keberadaan bukunya saja. Karena ilmu mereka adalah ilmunya Allah. Keinginan mereka adalah keridhaan Allah. Mereka tidak mau berbuat kalau tidak Allah mau. Kalau Allah tidak senang, mereka tidak mau berbuat itu. Fannahum qaum yarda rabbuna min ridahum, kata Habib al-Habsyi. Mereka adalah kaum yang yarda rabbuna, Allah ridho dengan ridhonya mereka. Sebab apa? Karena mereka senang dengan ridhonya Allah. Akhirnya keridhaan mereka adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab mereka seperti kitab Nasaih Diniyah yang dikarang oleh Habib Abdullah Al-Haddad, terkumpul di dalamnya semua yang ada di Ihya. Dibilang, oh, Ihya ini kitab
barokah. Tidak ada wali min auliyaillah jadi wali kecuali kita tahu dia bukunya baca Ihya. Semua kita lihat wali-wali Allah bacaan bukunya Ihya. Dulu belajar Ihya, dulu pernah hatam 40 kali, dulu membaca sama gurunya Ihya. Man lam yaqra'il Ihya ma fihil haya. Orang yang tidak pernah baca kitab Ihya tidak punya malu. Tidak punya malu orang. Tidak sempurna ilmu orang. Orang tidak punya malu. Punya ilmu, tidak punya malu. Syaitan tuh punya ilmu, tinggi ilmunya, tapi tidak punya malu. Ketinggian ilmu syaitan itu penuh dengan kesombongan, sehingga ilmunya tidak sempurna. Ilmu ini akan sempurna kalau ada adab, ada tawadhu, tidak ada kesombongan. Nah, syaitan ini enggak. Allah perintahkan sujud sama Adam, hormati itu. Oh, aku lebih baik sama dia. Aku diciptakan dari api, ya Allah. Dia dari tanah. Unsur paling hebat ini api. Aku lebih banyak ilmunya, ya Allah. Dia tidak tahu bahwa kehidupan ini adalah pemberian Allah. Pemberian Allah hidup. Kita tidak bisa hidup gara-gara Allah beri. Kalau tidak diberi Allah, tidak bisa hidup gitu. Satu nafas pun tidak bisa benar. Tambah lagi ilmu apapun itu. Idfin nafsak fi ardil khumul, kata Imam Ahmad bin Athaillah bilang, tanamkanlah dirimu di tanah yang sangat rendah. Diri kita, jiwa kita harus rendah di bawah. Karena segala sesuatu yang yambut walam yudfan, tumbuh tapi tidak ditanam, akarnya tidak di bawah, la yatimmu nataijuhu, tidak akan sempurna hasilnya. Pohon tinggi tapi akarnya tidak di bawah, kena angin jatuh. Kenapa ada sombong? Manusia sudah tidak rendah hati, ada angin apapun dia akan terjatuh karena tidak sempurna, malah jadi musibah. Ilmunya syaitan bukan bermanfaat, malah menjadi musibah. Gara-gara dialah manusia jadi banyak masuk neraka. Itulah ada pepatah Arab bilang apa? At-tabib, seorang dokter, kalau tidak sempurna ilmunya, dokter, belajar ilmu dokter, tidak sempurna, qatilul lil anam, bahkan dia akan membunuh manusia. Dokter ini niatnya mau ngobatin, gara-gara tidak sempurna ilmunya, suntik orang matian, bukan jadi sehat orang, malah jadi niatnya untuk ngobatin orang, tapi gara-gara ilmunya tidak sempurna, malah merusak, malah menjadikan orang sakit. Al-muhaddis dibilang, orang yang arsitek, tukang gambar, bangun rumah, ilmunya tidak sempurna, hadamal judron, dibilang bakal ngancurin bangunan kita mau bangun supaya ada arsiteknya, supaya kebangunan kuat. Nah, taunya gara-gara yang punya ilmu bangunan ini tidak sempurna ilmunya, malah ngancurin bangunan. Begitu juga al-alim, orang yang punya ilmu, guru yang mengajar, tidak sempurna ilmunya. Seperti syaitan tadi, ilmunya banyak kalah. Kenapa tidak sempurna? Kalau di ilmu tidak kesempurnaan itu dengan apa? Tidak memiliki hati yang rendah. Apa yang terjadi? Ghayyarul ahkam, dibilang, hukum jadi berubah-ubah. Kenapa? Yang punya ilmu gunanya untuk menyelamatkan manusia, gara-gara ilmunya tidak sempurna, gara-gara tidak ada adab, tidak ada kerendahan hati, yang ada ilmu menjadi perdebatan, ilmu menjadi peperangan, gara-gara ilmu. Padahal ilmu datangnya supaya orang akur. Gara-gara datang ilmu ini, orang yang bodoh menjadi pintar. Gara-gara ilmu orang saling sayang, gara-gara ilmu orang saling cinta. Ini enggak. Itulah separuh saja para ulama mengatakan, jikalau orang yang
ilmunya yang tidak sempurna ini diam, nggak ngomong, maka separuh masalah dunia ini akan hilang. Separuh masalah dunia ini akan asal suruh diam ini orang-orang yang punya ilmu yang tidak sempurna. Tapi karena dia orang ini ngomong terus, cuit, ngomong seperti burung terus. Yang ini ngomong, apa yang terjadi? Masalah dan masalah. Jadi sumber masalah ini kadang-kadang di mana? Karena tidak ada adab tadi, karena tidak ada ketawaduan. Orang yang mempunyai ilmu yang sempurna, lihat bukunya aja dibaca, bawa barokah. Bukunya Habib Abdullah Haddad itu sedikit aja, Nasuha hidupnya, tapi isinya seperti 5 jilidnya kitab Ihya Ulumuddin. Dibilang, ya Allah, kenapa? Yang ngarang Abdullah Al-Haddad, yang ngarang ini orang yang tawadhu, merendah hati, bukan iblis. Kalau iblis susah, ngomong tiap hari terus, bisikan ini, bisikan, tapi tidak ada. Yang ada celaka manusia dengan ilmunya. Berapa banyak yang celaka gara-gara iblis. Dan Habib Abdullah Haddad ini, semua para wali kita lihat, tidak ada. Dulu sifat mereka apa? Rendah hati. Tidak usahkan mau dekat sama Allah. Allah tidak mau, tidak bisa masuk kerajaan Allah orang yang sombong. Tidak bisa masuk memang. Kerajaan ini cuma bisa dimasuki sama orang-orang yang mempunyai hati rendah. Tidak bisa, sudah tidak ada jalannya. Orang yang senang petantang petenteng, orang yang pujungan, tidak bisa. Sayang, rugi kita kalau kita tidak bisa dekat sama Allah. Gara-gara apa? Kita pelihara kesombongan, pelihara sifat-sifat yang tidak baik. Tidak ada manfaat. Hidup kita sebentar. Kapan kita mau mengobati penyakit-penyakit yang ada pada diri kita? Nah, tanda kebaikan kepada Allah, kepada hambanya, si hamba ini diberikan Allah satu rencana-rencana yang baik. Seperti hadir di majlis-majlis seperti ini, Allah mau mengenalkan dirinya sama kita. Tapi mau kenal, mau dekat sama Allah ini tidak bisa kalau membawa pakaiannya, harus dengan nama Allah. Tak boleh bawa diri, tak boleh. Kita mesti merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga barang siapa yang ada setitik daripada kesombongan. Setitik aja. Tidak usahkan masuk dekat sama Allah. Surganya Allah aja tidak bisa masuk. Jadi sekarang kalau kita mau dekat sama Allah, buka pakaian kita, udah harus merasakan diri hamba yang hina. Itulah di malam Senin kita setiap baca Al-Hikam di Masjid Ar-Rasyidin. Kenapa itu kita pilih zikirnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar? Karena zikirnya penuh tarbiyah itu. Zikirnya penuh didikan. Zikirnya mengantarkan kita dekat sama Allah. Dengan zikir itu tanpa kita minta, sudah Allah kabulkan hajat kita. Tidak perlu kita ngomong lagi. Karena apa? Karena gunanya kita berdoa ini mau menunjukkan bahwa diri kita fakir dan hina di hadapan Allah. Kalau hajat kita Allah tahu, tidak usah curiga kita. Cuma kita mau menunjukkan seperti katanya Habib Abdullah Haddad bilang apa? Fadu'ai wa bitihali syahidun li biftiqari falihada sirri ad'u fi yasari wa asari. Ya Allah, doaku, tangisanku, permintaanku tidak ada lain ya Allah sebagai saksi bahwa aku ini hamba yang fakir ya Allah, tidak punya apa-apa. Dengan rahasia inilah aku berdoa kepadamu ya Allah. Jadi rahasia kita berdoa ini supaya kita tahu bahwa kita lemah, nyaman hidup. Kalau orang yang sudah merasa fakir dan menyerahkan kepada Allah, nyaman hidup. Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi.
Dulu ada satu sahabat namanya Aus bin Malik. Aus bin Malik punya anak, hilang anaknya. Kakaknya meninggal sudah. Ketika itu si anak ini lagi ditawan musuh. Mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa anak kami, ya Rasulullah, kesian kami ini. Tidak ada yang nolong kami lagi, suami istri ini kalau ada apa-apa. Istrinya bilang, ya Aus, kau ngadu sama Rasulullah. Siapa yang akan menemani kita di rumah? Siapa yang ngurus kita kalau anak kita ini meninggal, ada apa-apa? Tolong minta doa sama Rasulullah, minta keselamatan. Kata Rasulullah bilang, anakmu masih selamat, wahai Aus. Bilangi istrimu dan engkau banyak-banyak baca la haula wa la quwata illa billahil azim. Anaknya diikat, ditawan oleh musuh. Ulang dia, apa kata Rasulullah? Rasulullah bilang banyak-banyak baca la haula wa la quwata illa billahil azim. Ya ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah saja yang ada. Sudah jangan melihat kekuatan lain lagi, baca ya la haula. Baru baca subhanallah. Ada yang ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibukanya, la ilaha illallah, anakku. Bilang, bang, alhamdulillah, selamat, apa kabar? Dia bilang begini, Pak, ceritanya, saya ini ditawan musuh dan saya diikat. Tapi tadi subhanallah, ikatan itu terbuka. Terbuka sedikit-sedikit dan aku lepas. Jadi, alhamdulillah, aku lari. Tapi aku lihat di belakangmu, bukan sendiri engkau ini datang. Iya, aku lihat ada tali onta, ini aku ambil ke bawah. 100 onta diriwayatkan dia bawa. Satu onta itu kayak satu mobil, kayak 100 mobil dia bawa. Sama kambing-kambing lagi belum, dibilang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebanyak ini engkau bawa onta. Bagaimana bawa diri aja sulit, tadi kejar sama musuhmu apa? Dia bilang, nggak tahu, aku kayak terbang. Dia bilang, oh langsung ingat dia ini Rasulullah. Gara-gara baca la haula. Lah Rasulullah bilang, barang siapa baca la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, Allah angkat 100 penyakit. 99 ada 99 bala atau penyakit. Wa aisaru halham, yang paling kecil musibah dan bala yang Allah angkat pada diri kita apa? Penyakit stres. Kalau kita atas stres, bingung apa, banyak la haula wala quwata illa billah. Banyak yang baca itu. Akhirnya dia bilang, oh ini pasti Rasulullah ini. Subuh-subuh aku mau ngadep sama Nabi. Karena ini tengah malam tak mungkin mau nemuin Nabi Muhammad. Subuh-subuh datang, Rasulullah sudah senyum, dah dia bilang, kenapa? Kholas ya Aus, tadi malaikat Jibril sudah datang ngasih tahu kabarnya. Saya tahu. Turunlah ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighun fi amrihi qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Itulah sebab nuzulnya ayat itu. Atau dikatakan sama orang apa? Doa 1000 dinar gitu ya. Orang yang pengen rezekinya bagus, hidupnya nyaman, baca 41 kali itu wa may yattaqillah. Kapan? Habis sholat duha biasanya. Di waktu duha lah baca itu. Ya, 41 kali. Wa may yattaqillah yaj'al lahu. Dawamkan itu wiridnya. Kami dapat ijazah dari guru kami Habib Sa'ad Al-Idrus dan lain-lainnya masyayikhna. Ajaznakum kama ajazal masyayikhna. Kami terima ijazahnya. Dan juga la haula wala quwata illa billah. Nah, setelah apa? Setelah melepas pakaian, tidak ada kekuatan ya Allah kecuali kekuatanmu. Hanya datang pertolongan Allah. Setelah ngomong ya tauli anal fakir, ya Allah Kau sang pemberi kami fakir. Ya Allah Kaulah yang mulia kami. Nah, dimuliakan sama Allah karena kita tidak pakai pakaiannya syaitan. Kalau syaitan enggak, aku hebat, aku ana khairu minhu, aku lebih baik daripadanya ya Allah. Akhirnya tidak sempurna ilmu syaitan. Bukan banyak hafal ini, bukan itu kesempurnaan. Kesempurnaan bukan dihafal ini, hafal itu. Nah, di hati. Nah,
Kalau ilmu ini sudah bercahaya masuknya di sempurna, nanti sempurna benar, nyaman. Kalau ilmu sempurna bisa kita nikmati seperti makan makanan, bisa kita makan dengan nikmat. Nah, alaikum bi kutubi Abdullah Al-Haddad, dibilang li'anna fiha khulasatul ihya. Di kitab Tuhfatul Ashraf disebutkan bahwasanya manusia, dianjurkan kepada kalian, saya anjurkan untuk kalian membaca kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kenapa? Karena di situ diringkas sudah dan khulasuh intisari kitab Ihya ada di situ. Kalau Ihya mungkin lama kalian mau bacanya. Ini kitab Abdullah Haddad satu buku begini, seperti kita baca buku buku Ihya Ulumuddin. Meringankan beban umat ini. Kalau mau baca banyak-banyak tuh, kami baca Ihya, yang tak baca Ihya tak punya malu sama Allah. Bagaimana? Sedangkan kami tidak sanggup baca buku, sedih yang tipis-tipis saja tidak bisa. Nah, ini kitab Abdullah Haddad kecil, Nasuh Diniyah, tapi isinya seperti Ihya, berkahnya seperti baca Ihya kita. Gara-gara baca kitab itu, insya Allah kita jadi malu sama Allah, mengerti kita sama hidup ini, tidak tertipu kita di dunia ini, jalan tenang kita hidup di dunia. Masuknya nyambungnya di mana? Nyambungnya ke surga. Inilah jalan ke surga ya hadirin. Inilah jalan yang dipuji-puji oleh Nabi Muhammad. Inilah yang dinamakan taman surganya Allah. Ada orang yang ketemu dengan jalan ini, ada yang tidak. Subhanallah. Sampai meninggal dunia pun telinganya tidak pernah mendengar, hatinya pun tidak pernah ada yang masuk daripada sesuatu yang mengantarkan dia kepada Allah. Yang ada terhalangi terus, yang ada sibuk terus hidup, yang ada terlena dengan kehidupan dunia yang sesaat ini, yang dibandingkan dengan akhirat seperti 2 detik saja kita hidup ini di dunia ini. Ya Allah, innal aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang benar, wahai penduduk dunia yang sementara, adalah bahagia kita di sana. Memang tempat umat Nabi Muhammad di sana. Itulah Nabi Muhammad pengen kita tinggal di sana. Jangan sampai ada yang tidak tinggal di sana. Mari kita selamatkan diri kita, keluarga kita, hingga kita bisa menikmati kenikmatan yang hak dan abadi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Syekh radhiyallahu anhu yaqul, "Thalathu ni'am اختص بها المتأخرون وهي شرح الحكم لابن عباد وقصائد الفقيه عمر بن مخرمة وقهوة البنية." Ahmad Sahib Syekh ini wali bin Auliyaillah terkenal. Dia bilang Allah berikan kekhususan kepada orang di akhir zaman ini 3 sesuatu. Kayak apa kekhususan itu? Yang tidak ada di zaman dulu ada di zaman sekarang. Apa? Buah-buahan. Dulu kita tidak tahu dengan buah naga, tapi sekarang dikhususkan kita tahu ada buah naga. Tapi orang zaman bahari tidak tahu. Itu khusus untuk kita. Ada ikan, ada di sungai, tapi tidak ada di laut. Di laut tidak bisa kita cari ikan lais. Di sungai ya, ikan gabus tidak ada. Di sungai bisa. Udang galah, tidak ada di laut. Minta sama Haji Pem, sama Haji. Kenapa sih di sungai ada? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu kekhususan untuk umat di akhir zaman ini dengan apa? 3 sesuatu. Apa itu? Pertama kali kitab Syarah Al-Hikam yang disyarah oleh Ibn Abbad. Orang bahari tidak ada menemui karangan ini. Orang terakhir-akhir ini aja, karena dia akhir zaman baru hidup. Dan qasidah Syekh Umar bin Makhrama. Syekh Umar bin Makhrama ini punya qasidah bukan main. Isinya ilmu semuanya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita membaca buku-buku mereka ini. Banyak buku-buku wali yang bawa barokah, mengantarkan manusia jadi kenal tadi sama Allah. Orang kalau sudah kenal,
punya Allah. Nah ada lagi mikir-mikir yang lain sudah nggak panjang kemana-mana kalau berpikir, sudah tahu yang punya Allah itu sudah. Ada masalah apapun kembali langsung ke Allah. Nggak pernah gimana, ada apa, gimana, muter ke sana, jauh, nggak tahu kemana-mana, akhirnya sesat pikirannya sesat. Kenapa? Gara-gara di otak dan di hati ini nggak ada isi. Yang punya isi, punya ilmu, punya cahaya, ada apa-apa kembali langsung ke Allah. Kembali. Nah, nggak habis umurnya. Waktunya pun cepat. Berpikir lama-lama dapat kejawaban sudah. Dia tahu kalau ada nikmat dia syukur, kalau ada bala biasa. Dia tahu ini dunia bukan tempat balasan tapi tempat ujian untuk angkat derajat. Kalaupun ada kenikmatan itu bonus hidup saja. Aslinya kehidupan ini ujian untuk manusia. Baik itu ujian nikmat maupun ujian yang berbentuk bala. La ilaha illallah. Nah ini Syekh Umar Watan yang ketiga, gahwatul bunniyah, dikhususkan umat ini di akhir zaman. Allah beri kopi mereka di belakang. Kopi itu adalah khususan untuk umat di akhir zaman. Karena dengan kopi dulu para aulia ini beribadah nyaman, ya, tidak bisa tidur, bisa melawan tidur mereka beribadah. Di waktu dulu tuh mungkin ya karena cuaca yang sangat bagus, masih belum ada polusi, penyakit apa-apa, dibutuhkan benar kopi untuk mendukung ibadah mereka. Nah, wa yudhkaru an ba'dil mutaakhirin annahu zada ala hadhihi thalatha kutub Habib Abdullah Al-Haddad bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Nah, sebagian ulama menambahkan bukan 3, ada 4. Yang keempatnya adalah apa? Dikhususkan oleh umat ini adalah membaca kitab Habib Abdullah Al-Haddad. Nikmat itu dari Allah. Ada kenikmatan. Kayak kita bilang apa? Wah, ada tempat ini, cuma satu tempat ini aja. Dingin, salju turun, penuh dengan nikmat. Tapi di tempat itu saja. Nah, ini juga ada satu kenikmatan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Yang mana dengan ini kita bisa selamat. Dengan ini yang berat menjadi ringan. Dengan ini jalan yang susah kita temui kita bisa dapatkan. Jalan ke sorga. Jalan yang penuh kebahagiaan. Jalan yang akan menyelamatkan kita dan keluarga kita daripada fitnahnya syaitan. Yang tidak mau kita dekat sama Allah, yang tidak mau kita kenal sama Allah, insya Allah dengan apa? Dengan membaca buku Habib Al-Haddad, akhirnya jadi kita bisa kenal dan bisa dekat akhirnya sama Allah, bisa kenal dan bisa dekat sama Nabi Muhammad. Siapa yang ngurusin ini? Tapi berkat kita hadir mulai sekarang. Sepertinya Allah punya rencana lain untuk diri kita. Dan kita mulai mengenal dan kenal dan mudah-mudahan dekat kita lama-lama. Terasa sudah Allah sudah di lidah kita terus, kita zikir la ilaha illallah. Dulu kita tidak bisa nyebut, sekarang bisa nyebut. Ini semuanya anugerah dari Allah. Berkat apa? Membaca buku-buku orang soleh. Tambah lagi khususnya bukunya Habib Abdullah Al-Haddad ini harus kita baca. Kalau kita ada mendengar ada orang yang baca buku itu di satu majlis, kita datangi dakwah Islam. Sebabnya apa? Sebabnya bukunya ini bisa mengantarkan dan menyelamatkan umat ini daripada misinya syaitan, yaitu tidak mau manusia ini kenal sama Allah dan Rasulnya. Ma yuqra'ul Bukhari illa wan Nabi hadir, wa la kalam Habib Abdullah Al-Haddad illa wa huwa hadir. Sampai Habib Ali bin Syahab bilang tidak dibaca kitab Bukhari kecuali Nabi Muhammad hadir, dibilang. Buku Sahih Bukhari, buku hadis itu. Bagaimana itu? Bagaimana Nabi Muhammad tidak hadir? Kalian lihat orang-orang ini baru nyebut nama jin aja datang jinnya. Jangan panggil nama jin itu. Bisa datang dia. Kenapa? Jin itu peka. La ilaha illallah. Kalau jin peka, bagaimana ini dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang nyebut Jailangkum, Bilangkum, datang bilang. Percaya nanti, subhanallah. Manusia ini, ini Nabi. Nabi Isa itu adalah ruhnya Allah. Kenapa? Tidak punya bapak.
Kita bilang Nabi Adam itu bukan tak punya bapak lagi, bapak ibu tak punya bapak, tak punya. Kenapa kalian tak sembah? Nabi Muhammad itu manusia, makan ke pasar, ke ini, nggak bisa disembah. Akhirnya dia buat patung, boleh disembah. Ini Nabi bukan Tuhan, nggak boleh dibilang, nggak boleh. Masa Nabi ke pasar, masa Nabi berdagang, masa Nabi nikah. Tapi yang dia sembah apa? Patung yang dia sembah. Subhanallah, itulah kejahilian. Hidayah ada dapat. Dia sendiri yang buat patungnya, dia yang sembah. Percaya dia dengan itu. Nah inilah ketika kita bilang Nabi hadir, tidak percaya. Oh, protes semuanya manusia. Orang tidak mengerti dengan kekuatan Allah. Orang tidak mengerti dengan kekuatan Nabi Muhammad. Itulah tergantung penyaksian. Kalau kita nganggap kecil, tidak sanggup. Itulah tidak dapat apa-apa. Tapi orang yang menyaksikan besar, mereka hidup dengan kebesaran Allah. Wala kalam Habib Abdullah, dan begitu juga tidaklah dibaca perkataan Habib Abdullah Haddad kecuali Nabi Muhammad juga hadir. Qala ba'dul akabir law kana al-Ghazali fi ghairi al-hayah wa sannafa kutubahu linagli fi kutubihi la nagala fi kutubihi min kutubil Habib Abdullah bin Al-Haddad. Jikalau Al-Imam Ghazali ini hidup di zaman setelah Habib Abdullah Haddad, maka dia akan memindahkan perkataan Habib Abdullah Haddad di dalam bukunya, karena zamannya ini beda. Duluan Imam Ghazali, akhirnya Habib Abdullah Haddad lah yang mengambil perkataan tersebut dari Imam Ghazali. Tapi kalau Imam Ghazali hidup setelah Habib Abdullah Haddad, bakal ngambil atau berguru dengan Imam Abdullah Haddad. Kenapa di sini? Ini bahasa ketinggian ilmunya Habib Abdullah Haddad. Mau memuji bahwa ilmunya Habib Abdullah Haddad ini sangat tinggi seperti Imam Ghazali, bahkan lebih. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan. Sisa umur kita ini kita dapat berkat ilmu yang sempurna, ilmu yang mengangkat derajat kita, ilmu yang menjadikan kita kenal dan dekat dengan Allah, kenal dan dekat dengan Nabi Muhammad, dipayungi dengan syafaat Nabi Muhammad dan anugerah Allah. Allah angkat segala bala, segala wabah, segala penyakit. Allah berikan kita berkahnya ilmu, berkahnya majlis, kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala hujani kita dengan nikmatnya dan dengan keberkahan dan anugerahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyina bil iman wa ahyina bil iman wa sukhna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman wa khatim lana bil jinni ma'al Amin. Amin. Wa syarri dunya wa syarri akhirah. Amin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Amin. Amin. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya rabbal alamin. Wassallallahu sayyidina Muhammad wa sallallahu wa subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbal ya karim.